जैसे कि हमने देखा कि गूगल कीवर्ड प्लानर टूल गूगल एड्स का एक हिस्सा है। हमने गूगल एड्स का अकाउंट तो बना लिया, लेकिन अब इस वीडियो में हम उस मैजिक टूल की बात करेंगे जो आपको ये जादू से बताता है कि आप कौन सा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और कौन से बिज़नेस में आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि वो कीवर्ड टूल उसमें क्या क्या है और वो कैसे कैसे चलता है। जब आप गूगल एड्स में लॉगिन कर लेंगे तो आपको ये स्क्रीन दोबारा नज़र आएगी। इस स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें आपको टूल्स की ऑप्शन मिलेगी। जब आप टूल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी कॉलम्स मिलेंगे उसके अंदर। उसमें पहला कॉलम है प्लानिंग का। आपने प्लानिंग के कॉलम में जो पहली ऑप्शन है वो है कीवर्ड प्लानर की, उस पर क्लिक करना है। और याद रखें कि बाकी ऑप्शंस हमसे रिलेटेड नहीं है, ये एसईओ से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, सो आपने वो सारी चीज़ें इग्नोर करनी है। जैसे ही आप कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करेंगे तो गूगल आपको कुछ इस तरह की ऑप्शंस दिखाएगा, जिसमें वो ये पूछेगा कि आपको क्या नए कीवर्ड्स ढूंढने हैं या आपको सर्च वॉल्यूम या फोरकास्ट करनी है अगर आप कैंपेन चलाने लगे हैं। अब चूंकि हमने कैंपेन नहीं चलानी तो हम पहली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप जाएंगे फाइंड न्यू कीवर्ड्स। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपने क्या सर्च करना है। अब ये वो सर्च है जो बेसिकली आपसे बिजनेस से रिलेटेड है। आपका बिजनेस क्या है, आप उसी के बारे में कीवर्ड लिखेंगे ताकि आप ये जान सकें कि आपके बिजनेस के बारे में लोग क्या सर्च करते हैं। सो फॉर एग्जांपल मोबाइल शॉप के लिए अगर एक बंदा मोबाइल्स बेचता है या मोबाइल की एक्सेसरीज बेचता है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करना कि लोग मोबाइल फ़ोन के अगेंस्ट क्या सर्च करते हैं। तो आइए देखते हैं कि लोग पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन के अगेंस्ट क्या सर्च करते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा मोबाइल फ़ोन्स, और जैसे मोबाइल फ़ोन लिखूंगा उसके साथ मैं इसको एंटर प्रेस कर दूंगा। अभी उसने इसको एज अ सजेशन रख लिया है। इसका मतलब ये है कि मैं मज़ीद इसमें कीवर्ड्स एंटर कर सकता हूँ, लेकिन एक आसान और अच्छी बात यह है कि आप इसको एक कीवर्ड एक वक्त में यूज़ करें। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ये सर्च रिज़ल्ट किस कीवर्ड के अगेंस्ट आ रहे हैं। सो बेहतर रिजल्ट्स के लिए कोशिश करें कि एक वक्त में एक कीवर्ड सर्च करें ताकि आपका डेटा जो है वो फिल्टर्ड रहे और आपको बड़ा फोकस डेटा मिले कि जब आपने मोबाइल फ़ोन सर्च किया तो आपको क्या रिजल्ट्स मिले, और जब आप कोई दूसरा कीवर्ड सर्च करेंगे तो उसके अगेंस्ट क्या रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप दो कीवर्ड इकट्ठे सर्च करेंगे तो हो सकता है कि आपको ये क्लैरिफाई ना हो कि कौन सा कीवर्ड किस कीवर्ड की सर्च के अगेंस्ट रिजल्ट में आया था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास रिजल्ट्स में कुछ कीवर्ड्स आ गए हैं, और इस कीवर्ड प्लान विंडो के अंदर जो भी इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या है और इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो देखने वाली है वो ये कि उसने लोकेशन जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट की है। आप टॉप लेफ्ट पे देखेंगे जो लोकेशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान सर्च की है, क्योंकि हमारा अकाउंट पाकिस्तान का था तो उसको ये लगा कि हमने पाकिस्तान के लिए कीवर्ड सर्च किया है। लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट के लिए या अपने लिए किसी दूसरे मुल्क में मार्केटिंग करना चाह रहे हैं या किसी दूसरे मुल्क में रैंक करना चाह रहे हैं तो आप उस मुल्क के गूगल के लिए उस मुल्क को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। सो तभी आपको उस कंट्री की प्रॉपर सर्चेज मिलेंगी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मोबाइल फ़ोन सर्चेज पाकिस्तान में और मोबाइल फ़ोन सर्चेज अमेरिका में सेम हो जाएं। सो अमेरिका में जितने लोग मोबाइल फ़ोन सर्च करते हैं वो डिफरेंट है, और पाकिस्तान में जितने लोग मोबाइल फ़ोन सर्च करते हैं वो डिफरेंट डेटा है, और इन डेटा को मर्ज नहीं किया जा सकता। सो अगर आपने अपनी वेबसाइट पाकिस्तान में बनाई है तो आप पाकिस्तान में जाकर अपना कीवर्ड रिसर्च करेंगे, और अगर आपने अपनी वेबसाइट किसी और मुल्क में बनाई है या किसी और मुल्क के लिए बनाई है तो आप उस मुल्क के कंट्री के अंदर जाकर आप उधर से कीवर्ड सर्च करेंगे ताकि आपको ये डेटा उस कंट्री का मिले, ताकि आपको एग्जैक्ट पता हो कि वो उस मुल्क के लोग कितने लोग हैं जो वो पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं इसको पाकिस्तान ही रखूँगा, जिसमें अंदाज़न मुझे ये बताता है कि पाकिस्तान में जो मेरी रीच है वो 19.5 मिलियन पाकिस्तान में रीच है। इससे अंदाज़ा ये होता है कि ये कीवर्ड पाकिस्तान में मुझे शायद 19.5 मिलियन लोगों तक पहुंचा सकता है। चूँकि हमने ऐड नहीं चलाना तो इस बात को भी हम इग्नोर करेंगे और हम आगे चलते हैं। दूसरी ऑप्शन है लैंग्वेजेस की। लैंग्वेजेस में हमने बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सेलेक्ट की है। अगर आप किसी और लैंग्वेज में वेबसाइट बना रहे हैं तो आप वो लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज अवेलेबल हैं और इसमें उर्दू भी अवेलेबल है। तो याद रखिएगा जिस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करेंगे सर्चेस उसी लैंग्वेज में ही ढूंढी जाएंगी। सो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मोबाइल फ़ोन इंग्लिश में लिख रहे हैं और आप लैंग्वेज उर्दू में रख रहे हैं। तो उर्दू में अगर आप लैंग्वेज रखेंगे तो आप टाइप भी उर्दू में ही करेंगे।
تو فی الحال ہم اس کو انگلش میں ہی رہنے دیں گے. اور تیسری آپشن ہے سرچ نیٹ ورکس کی. سرچ نیٹ ورکس پہ اگر آپ کلک کریں گے تو بائی ڈیفالٹ گوگل اپنے ہی نیٹ ورک سے یعنی کہ اپنے گوگل کے پلیٹ فارم سے آپ کو ریزلٹس دے گا. لیکن گوگل کے بہت سارے پارٹنرز بھی ہوتے ہیں جو گوگل کا سرچ انجن اپنی ویب سائٹس پہ لگاتے ہیں. تو اگر آپ کو ڈیٹا وسیع کرنا ہے, اگر آپ کو ڈیٹا کی ریچ وسیع کرنی ہے, تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ گوگل پلس گوگل پارٹنرز کی آپشن سلیکٹ کر کے آپ مزید ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں. لیکن عموماً گوگل کا ڈیٹا کافی ہوتا ہے, یا گوگل کا ڈیٹا بہت ساری ویب سائٹس یوز کرتی ہیں جس میں وہ ان کو صحیح ریزلٹس مل جاتے ہیں. تو اس کا فی الحال ہم گوگل ہی رکھیں گے. تو آگے چل کے اگر آپ دیکھیں تو نیچے آپ کو کچھ کالم نظر آ رہے ہیں. اس کالم کو میں ایک ایک کر کے ایکسپلین کر دیتا ہوں. پہلا کالم آپ کو ملے گا جس کا نام کی ورڈز ہیں. اب یہ وہ کی ورڈز ہیں جو گوگل میں لوگ سرچ کرتے ہیں. تو اس کو آپ سرچ کیوریز کہہ لیں, کی ورڈز کہہ لیں, یا وہ ورڈز کہہ لیں جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا جو لوگ ٹائپ کرتے ہیں کچھ بھی ڈھونڈنے کے لیے. یہ وہ کی ورڈز ہیں جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے ہیں کہ لوگ کیا ٹائپ کرتے ہیں. اور یہ وہ خزانہ ہے جس کی ہم نے پہلے بات کی تھی کہ گوگل آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہے کہ آپ کے کی ورڈز کی کتنی ڈیمانڈ ہے یا آپ کی پروڈکٹس کی کتنی ڈیمانڈ ہے. یہ ڈیٹا آپ کے لیے بہت ویلیوبل ہے, یعنی کہ آپ اگر بزنس رن کر رہے ہیں تو بھی, اور اگر آپ ایز اے مارکیٹر کسی بزنس کو ہیلپ کر رہے ہیں تو بھی آپ کے لیے ڈیٹا بہت ویلیوبل ہے. پہلا کالم تو کی ورڈز کا ہوا. سیکنڈ کالم ہے ایوریج منتھلی سرچز. ایوریج منتھلی سرچز کا مطلب یہ ہے کہ گوگل آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ایوریج کتنی ہے اس پرٹیکولر کی ورڈ کی منتھلی سرچز پہ. ابھی ایوریج سرچ کرنے کے لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے ٹائم لائن کتنی رکھی ہے اس کی. اگر آپ ٹاپ رائٹ پہ دیکھیں گے تو آپ کو گوگل کی ٹائم لائن مل رہی ہوگی کہ آپ نے جو ڈیٹا سرچ کیا ہے وہ کتنی دیر کا ہے. تو فی الحال بائی ڈیفالٹ اس کو ہم نے 12 مہینے سلیکٹ کیا ہوا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موبائل فون جو کہ ہمارا پہلا کی ورڈ ہے وہ پچھلے 12 مہینوں میں اوسطاً ہر مہینے 10,000 سے 1,00,000 دفعہ سرچ ہو رہا ہے. سو اسی طرح سے اگر آپ نیچے والا کی ورڈ دیکھیں تو سیل فون پچھلے 12 مہینوں میں آن ایوریج پر منتھ 1,000 سے 10,000 دفعہ سرچ ہو رہا ہے. تو یہ سرچز ہیں, یہ وہ سرچز ہیں کہ کتنی دفعہ لوگ سرچ کرتے ہیں. اب یہ سرچز ڈیٹا گوگل کی ڈیٹا بیس سے آتا ہے, اور گوگل کبھی بھی آپ کو اسپیسیفک سرچز نہیں بتاتا کہ کتنی دفعہ یہ سرچ ہوا. گوگل آپ کو رینج دیتا ہے, جس طرح سے یہاں پر آپ کو مل رہی ہے کہ 1,000 سے 10,000 یا 10,000 سے 1,00,000. یہ وہ رینج ہے جس کی وجہ سے گوگل اپنے ڈیٹا کو سیکیور کرنا چاہتا ہے تاکہ کوئی اور اس کا ڈیٹا چوری نہ کرے. لیکن ہم مارکیٹرز کو اس کو دیکھ کر یہ سمجھ ضرور آ سکتی ہے کہ موبائل فون جو ورڈ ہے وہ 10,000 سے 1,00,000 دفعہ سرچ ہوا ہے, وہ اس سے بہتر ہے جو کہ سیل فون ہے جو کہ 1,000 سے 10,000 دفعہ سرچ ہو رہا ہے. تو جب ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے اپنی کمپنی کا نام کیا رکھنا ہے, تو پاسبلٹی ہے کہ اگر ہم سیل فون رکھ رہے ہیں تو سیل فون کے ورڈ سے بہتر ہے کہ ہم موبائل فون رکھ لیں. تو اگر آپ کسی شاپ کا نام عثمان موبائل فون یا عثمان سیل فون رکھنا چاہتے ہیں تو دونوں میں سے جو بہتر ورڈ ہوگا وہ عثمان موبائل فون ہوگا, کیونکہ لوگ موبائل فون زیادہ سرچ کرتے ہیں سیل فون سے. تو یہ ایک مثال ہے جس طرح سے آپ کو یہ کی ورڈ ہیلپ کرتا ہے کہ آپ اپنی مارکیٹنگ کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہے کمپٹیشن. اور کمپٹیشن کے علاوہ جو ایڈ امپریشن جو باقی 3-4 کالمز ہیں وہ سارے کے سارے کالمز موسٹلی ریلیٹڈ ہیں گوگل ایڈس کے ساتھ. اب چونکہ ہم گوگل ایڈس رن نہیں کر رہے, لیکن پھر بھی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ان سے کیا فائدہ ہے. ہمارے لیے ایس ای او کی حد تک کی ورڈس اور ان کی سرچز زیادہ میٹر کرتی ہیں. اس کے بعد جو ڈیٹا ہے وہ ان لوگوں کے لیے میٹر کرتا ہے جو گوگل پہ ایڈز رن کرنا چاہتے ہیں. سو کمپٹیشن کا کالم آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس ایک پرٹیکولر کی ورڈ کے اوپر کتنے لوگ ایڈ رن کر رہے ہیں. سو اگر آپ کا کبھی دل کرے کہ آپ نے اس پہ ایڈ رن کرنا ہے گوگل ایڈس کے تھرو, تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کس کی ورڈ کے اوپر کتنے لوگ آلریڈی ایڈورٹائز کر رہے ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مے بی پاسبلٹی ہے, کیونکہ اگر زیادہ لوگ اس کے اوپر ایڈ رن کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کے زیادہ پیسے دینے پڑیں, یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو جگہ اوپر نہ ملے, اور اگر اوپر جگہ لینی ہے تو آپ کو ایڈ بہترین ہونا چاہیے تاکہ آپ دوسرے ایڈ سے اوپر آ سکیں. اور اس سے یہ بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ مے بی باقی لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اس کی ورڈ کے اوپر کوئی سیل نہیں ہوتی, یا جو یہ ورڈ سرچ کرتے ہیں وہ الٹیمیٹلی بائی نہیں کرتے ہیں ویب سائٹ سے, تو وہ ڈیٹا اس پر وہ ایڈ چلانا پسند نہیں کرتے ہیں. سو آپ کو بھی اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ ایڈ چلانا چاہیے یا نہیں چلانا چاہیے. اینی ویز آگے موو کرتے ہیں ایڈ امپریشن شیئر. یہ گوگل کا ایک اور میٹرک ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ کس کی ورڈ پہ آپ کو کتنا امپریشن مل سکتا ہے ایڈ کے اوپر. لیکن چونکہ ابھی فی الحال یہ بلینک آ رہا ہے, یہ ہم نے ابھی کیمپین ڈیزائن نہیں کی ہے, اسی لیے یہ بلینک ڈیٹا دکھا رہا ہے. آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے, لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا کرتا ہے.
इसके बाद जो आखिरी दो कॉलम्स हैं वो बिड के हैं। गूगल आपको कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा बिड्स बताता है कि आपको अगर ऐड रन करना है किसी भी एक कीवर्ड के ऊपर तो आप कम से कम कितने पैसे देंगे या आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे देने पड़ सकते हैं। सो ये बिडिंग का जो प्रोसेस है, जो बोली का प्रोसेस कहलाता है, ये बोली लगती है एड्स के ऊपर और गूगल ये डिसाइड करता है कि कौन ज़्यादा अच्छा ऐड चला रहा है और कौन ज़्यादा पैसे देने पे रजामंद है और उसको कितने ऊपर दिखाना है। सो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की बिडिंग है, लेकिन ये यूज़र को कम से कम इस कदर एजुकेट कर देती है कि आपको अगर इस पे ऐड रन करना है आपको कम से कम कितने पैसे देने पड़ेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे दे सकेंगे इसके लिए। ये गूगल एजुकेट करता है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि अगर आपने ऐड कैंपेन रन करनी है तो वो कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे। लेकिन हमें इन सब चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि हमारा एसईओ से कंसर्न है और एसईओ के लिए हमें पहले दो कॉलम चाहिए जिसमें पहला कॉलम कीवर्ड्स का है और दूसरा कॉलम सर्चेस का है। तो हम इन दो कॉलम्स के ऊपर इस डेटा को यूज़ करते हुए हम डिसाइड करेंगे कि कितने लोग हैं वो कौन सा कीवर्ड सर्च कर रहे हैं और हमें उस कीवर्ड को कैसे यूटिलाइज करना है अपने बिजनेस के लिए या अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए।